¿Cuándo empieza el seminario? En unos minutos Ivonne nos va a avisar que comenzó la transmisión It's y already empezamos. there. We're in YouTube right now. Okay, so we are online now. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a nuestro seminario de Ciencias Atmosféricas para quedarse en casa. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos al doctor Alex González de la Iowa State University. Alex tiene un pregrado, una licenciatura en meteorología de la Pennsylvania State University y maestría y doctorado en ciencias atmosféricas en la Colorado State University. Hizo un postdoctorado en el Joint Institute for Regional Earth System Science and Engineering en Los Ángeles, California, y actualmente es Assistant Professor en la Iowa State University of Science and Technology en el Departamento de Ciencias en Geológica and Atmospheric Science, y él es el investigador principal del grupo de dinámica atmosférica tropical. Entonces, Alex, su primer idioma, su primera lengua es inglés, y también habla español. Entonces, Alex, le estamos muy agradecidos porque él ha tratado o va a tratar de mezclar un poquito de español y de inglés. Obviamente, gran parte de las diapositivas van a estar en inglés, pero al final, la sesión de preguntas con la doctora Christian, que va a dirigir la sesión de preguntas, pueden preguntar en español y trataremos de que podamos hacer las respuestas en español o en inglés si es necesario. Entonces, nuevamente, Alex, thank you for being here. It's an honor for us to having you here. So you can share now your screen, and thank you again for being here today. Ok. Gracias Alejandro por la introducción y gracias a todos estar conmigo aquí. Estoy honrado de hablar con ustedes hoy en este seminario. Esta investigación es de un artículo de mi estudiante de posgrado, Ashley Heath, que recientemente recientemente estaba publicado en AGU, JGR Atmospheres, Journal of Geophysical Research Atmospheres. Nosotros empezamos con un esquemático de la OMJ en respuesta a la pregunta, ¿qué es la oscilación de Madden-Julian, la OMJ? Es un sistema de tormenta de escala planetaria, número de onda 1 a 3. ¿Y qué significa eso? En un momento vamos a hablar de eso. Tenemos aquí en este esquemático una OMJ con número de onda 2, con una región húmeda al oeste y una región seca hacia el este. Y voy a dibujar algo aquí, si puedo hacerlo. Tenemos aquí solamente una onda. Una onda aquí. Entonces tenemos... voy a hacerlo otra vez. Ok, tenemos una onda aquí, solamente. Ok, y tenemos solamente la mitad de las longitudes. Entonces tenemos número de onda 2 en este esquemático. Y decimos que la OMJ tiene un sobre de convección rodeado por su circulación y tenemos aquí la circulación
en más detalles luego, pero aquí tenemos la circulación básico para empezar. Tenemos convergencia en los niveles bajos y divergencia en los niveles superiores. Y hay movimientos ascendentes en la región convectiva activa. Y también en la región convectiva suprimida tenemos movimientos, hundimientos y divergencia en los niveles bajos. Se inicia en el Océano Índico la OMJ con una periodicidad, una periodicidad de 20 a 100 días. Y por eso nosotros decimos es una oscilación interestacional y interseasonal oscillation, y alcanza su máxima amplitud entre noviembre a abril. Ok, usualmente se propaga hacia el este centrado al Ecuador a 5 metros por segundo y vamos a verlo en más detalle ahora. Entonces, en esta figura hay observaciones de los 8 fases. Hay 8 fases de la OMJ de Walliser et al. 2009. Tenemos anomalías de precipitación en los colores, seco en rojo y húmedo en azul. Y tenemos también no solamente la precipitación, pero tenemos los vientos en los vectores. Los vientos superficiales de NCEP 1, reanalysis, y esto es para noviembre de abril, durante noviembre a abril. Y empezamos con fase 1, la convección activa está centrado por el Océano Índico y su región seca hacia el este por el continente marítimo. ¿Y qué pasa? Se propaga hacia el este, en el este, se propaga hacia el este centrado al Ecuador a 5 metros por segundo, muy lento, más allá del continente marítimo hasta el Océano Pacífico Central, donde su convección se debilita en fase 1. Pueden ver aquí fase 1 a fase 2, la convección activa no está allí en el Pacífico, pero también tiene una teleconexión con el Amazon. El Amazon aquí tenemos en fase 8, fase 1, fase 2, tenemos más precipitación que normal y tiene la oscilación seca también. Entonces, recuerden el esquemático de la OMJ de antes, que se parece más a esta fase 2, con convección activa en el Océano Índico y por el Pacífico, aquí tenemos la región seca. Ok, la OMJ tiene muchos impactos. Impacta la corriente en chorro del Océano Pacífico en esta animación. Generalmente la OMJ modula muchos fenómenos. El Niño, la Niña, ciclones tropicales, monzones, ondas ecuatoriales, ciclones extratropicales, etc. Por ejemplo, tiene patrones de teleconexión con la precipitación en la cuenca del Amazonas, como nosotros vimos en el slide pasado, y las latitudes medias, como aquí. Podemos ver aquí una animación de la OMJ y tenemos aquí
los colores azul a verde son la convección activa y la convección suprimida están en las colores marrón, de marrón. Y podemos ver aquí las 8 fases de la OMJ y podemos ver la propagación hacia el este y podemos ver cómo responde la corriente en chorro del Océano Pacífico. Durante las fases 4 o 6, la OMJ tiene convección activa centrado por el continente marítimo, como aquí, 4, 5, 6. Y otra vez vamos a ver el chorro aquí, corriente, la corriente en chorro aquí, más fuerte, con su máxima intensidad en fases 4 a 6. Y después de estas fases, aumenta la probabilidad de un tren de ondas de Rossby extratropicales que puede afectar América del Norte en los siguientes días y semanas. Entonces tiene estos conexiones con los extratropicales, las regiones de las latitudes medias. Ok, un momento. La OMJ es muy difícil de modelar con precisión. Un proyecto reciente que se llama MJOTF, vamos a discutir qué es MJOTF en unos minutos. Este proyecto fue un proyecto de modelado climático. Ilustra que solo una cuarta parte de los modelos tienen una propagación realista de la OMJ. Solamente una cuarta de los modelos. Eso no es bueno para el futuro. Se ejecutaron más de 25 modelos durante 20 años y se compararon con observaciones y datos de reanálisis. Y ellos determinaron los modelos que la OMJ mejores y peores, los good y poor models. Tenemos aquí los good y los poor, mejores y peores modelos. Y podemos ver precipitación, anomalías de precipitación filtrado por periodos de 20 a 100 días. Regresó a sus mismos centrado sobre el Océano Índico. Aquí para TRIM son observaciones de NASA y los modelos mejores, los modelos peores. Es claro aquí que la OMJ de los modelos mejores tienen una propagación hacia el este de la OMJ, pero los modelos peores no tienen propagación, solamente es como una onda standing wave. Se entra y no tiene propagación. Entonces, muchos de los modelos tienen problemas muy... ¿Y por qué? Muy fuerte. ¿Y por qué? Nosotros vamos a ver por qué. La advección de humedad horizontal es la clave para la propagación hacia el este de la OMJ. Los avances recientes de la OMJ se centraron en los moisture modes. Se dice moisture modes o en español modos de humedad. Los análisis de la ecuación de entropía húmeda muestra que la advección de humedad horizontal es la clave. Es la clave de la propagación de la OMJ. Y vamos a enfocar en los dos términos. Tenemos aquí todos los términos de la ecuación de
entropía húmeda, pero vamos a discutir solamente los dos a la izquierda. Okay. Tenemos aquí las observaciones. Lo siento, observaciones, no observations. Observaciones, modelos mejores, modelos peores. Y podemos ver que las observaciones tienen la tendencia. Tenemos aquí, un momentito. Ok. Podemos ver aquí en la abscisa, tenemos la tendencia del entropía húmedo y también tenemos la advección horizontal aquí. Y podemos ver las observaciones tienen una tendencia de entropía húmeda y la advección horizontal igual aproximadamente. Un momento. Ok, podemos ver que las observaciones tienen la tendencia de entropía húmeda y la advección horizontal de la entropía húmeda igual a aproximadamente 1, más o menos 1, para la advección horizontal y para la tendencia, más o menos como 1. Los modelos mejores son bastante similares a las observaciones en su tendencia, casi 1, y para la advección horizontal es un poquito más fuerte de 1, pero eso dice que su propagación es un poquito más, para la advección es un poquito más hacia el este que las observaciones, pero son fuertes los modelos mejores, su propagación. Pero, en contraste, los modelos peores tienen una tendencia de entropía húmeda casi nula, casi 0. Lo que implica que no hay propagación de la OMJ y la advección horizontal de entropía húmeda de aproximadamente 0.4, más o menos. Entonces, su propagación total es como 0 y su propagación de la advección horizontal es, no es, it's not strong enough. Necesitan advección horizontal más fuerte. Y más específicamente, la advección horizontal de la humedad de fondo por la circulación anómala es más importante. Tenemos aquí total, la advección horizontal, pero vamos a discutir en un esquemático como estructura básico de esta propagación. Entonces, ¿cómo la advección de humedad horizontal propaga la OMJ hacia el este? Empezamos con, esto es el Océano Indio, el continente marítimo, Océano Pacífico del Oeste. Tenemos la humedad aquí y podemos ver la humedad máxima en el continente marítimo, hacia el este un poquito. Se maximiza en el continente marítimo más o menos y se inicia la convección sobre el Océano Índico aquí en todos los modelos. Los vientos de los niveles bajos transportan humedad a la OMJ desde el este. Entonces, esto crea un ambiente favorable al este de la OMJ. Tenemos el ambiente favorable al este. La OMJ está afectado hacia el este. Todavía la OMJ está afectado hacia el este y hacia el continente marítimo, y los vientos hacia el oeste, aquí en los niveles bajos, traen
traen aire seco del oeste, evitando la propagación hacia el oeste. Entonces, la OMJ quiere propagate al este, hacia el este. Entonces, la humedad, aquí la distribución de la humedad es muy importante. ¿Dónde está el máximo de la humedad? Y también cómo fuerte es. How strong that humidity is. Vamos a ver esto en más detalles. El continente marítimo es la región donde los gradientes de humedad son más críticos. Vamos a ver, podemos ver aquí los gradientes, aquí son muy fuertes y aquí son muy fuertes, más fuertes en este lado. Eso es muy importante. Tenemos aquí en la abscisa la capacidad de patrón de humedad del continente marítimo climático o promedio invernal. Para todos los modelos, los peores modelos, los modelos mejores, las observaciones, todo de MGOTF, 25 modelos y también las observaciones. Tenemos aquí, como lo decía, la humedad del continente marítimo y también tenemos aquí en la ordenada tenemos la capacidad de propagación de la OMJ, MGO Propagation Skill. Entonces podemos ver que los modelos mejores tienen good propagation, la propagación de la OMJ es mejor y también su capacidad de humedad del continente marítimo es muy importante también. Y tenemos una correlación como 0.8, correlación positiva. ¿Y qué significa que el continente marítimo es una región donde los gradientes de humedad son más críticos? Entonces vamos al esquemático otra vez. La distribución horizontal de la humedad para los modelos mejores de la OMJ. Empezamos otra vez con la humedad aquí, continente marítimo, océano Indio. La convección sobre el océano Índico inicia. Y como, esto es para ver no solamente los mejores modelos mejores, porque nosotros discutimos eso en el pasado. Ahora para los modelos peores. Se inicia la convección aquí, pero la distribución de humedad horizontal para los modelos peores de la OMJ es como esto. Es menos fuerte, los gradientes especialmente, los gradientes son más débiles. Y entonces la iniciación de convección es levemente al este y más confinada en la dirección este-oeste en modelos pobres de MGO. Modelos no pobres, modelos peores. Vamos a ver por qué tienen convección más atrasado. Entonces, la convección más débil conduce a vientos más débiles en niveles bajos. Entonces, los vientos desde el este, son menos fuertes. Además, la humedad hacia el este no es tan grande en los modelos peores de la OMJ. La OMJ se mueve hacia el este, pero mucho menos en modelos peores de la OMJ. Ok, entonces, ahora nosotros tenemos una introducción de cosas
muy importante para la propagación de la OMJ. ¿Y qué es el rol de la circulación en la propagación de la OMJ? Lo siento, Sabemos que la circulación a gran escala está compuesto por la onda Kelvin al este. Entonces, al este aquí tenemos la onda Kelvin con vientos desde el este aquí, y la onda de Rossby ecuatorial, voy a decir ER Equatorial Rossby, al oeste sobre un calentamiento diabático. Entonces tenemos convección aquí. En este modelo muy básico tenemos las ondas de Rossby al oeste y la onda de Kelvin al este. Y podemos ver en los niveles bajos vientos del oeste y vientos... un momento. Sí, a pesar de mucha investigación sobre el efecto de humedad en la propagación de la OMJ, todavía hay mucho debate sobre el rol de la circulación a gran escala. Sabemos que la circulación a gran escala está compuesto por las ondas de Kelvin y Rossby, vientos del oeste de la convección y vientos del este de la convección con vórtices de Rossby al oeste. Tenemos los vórtices al oeste de Rossby y lo contrario en los niveles superiores. Y la circulación básica de la OMJ es un fenómeno muy básico por la convección en un modelo básico. Y por eso es muy bueno que nosotros vemos que la circulación de la OMJ es como este modelo básico. Y por eso es muy interesante para investigar cómo la circulación afecta la propagación de la OMJ. Ok, entonces todavía hay bastante debate sobre el efecto de las ondas Rossby y Kelvin en la propagación de la OMJ. La propagación de la OMJ hay una teoría establece que la propagación de la OMJ es acelerada por Kelvin, la onda de Kelvin, y ralentizada por la onda ecuatorial de Rossby. Y por eso es como este esquemático. Tenemos aquí, como antes, tenemos la región seca y la región al este, y tenemos la región húmeda al oeste, y tenemos los vientos desde el este al este y desde el oeste al oeste de la convección. Y podemos ver aquí que en el central, como aquí, tenemos la humedad fuerte en los niveles bajos, y también solamente tenemos el húmedo en los niveles bajos. Y arriba tenemos el aire seco, pero las nubes asociadas con este húmedo son muy importantes porque tienen mucha convergencia, y esa convergencia es asociada con los Kelvin, las ondas de Kelvin, y por eso las ondas de Kelvin se acelerada la OMJ. Y por eso las ondas de Rossby no tienen convergencia tan fuerte, y por eso ellos no están tan importantes en esta teoría. La teoría
Otra teoría establece que la propagación de la OMJ es acelerada por los dos tipos de ondas, Kelvin y Rossby. Es como nosotros vimos antes. Tenemos el húmedo aquí, la humedad, el continente marítimo, y tenemos los vientos al este y oeste. Cuando los dos son fuertes, tienes una asimetría zonal, y asimetría zonal en la entropía también húmeda es la clave en esta teoría. El secado del oeste como el humedecimiento del este. El pensamiento aquí es que la asimetría zonal en la entropía en humedad es la clave, y ya que tanto el secado del oeste del oeste como el humedecimiento del este refuerzan la propagación de la OMJ hacia el este. Entonces, preguntas de investigación. ¿Podemos formular una relación viento-onda de Rossby y Kelvin que sea aplicable a todos los niveles de presión y tenga en cuenta los vórtices de onda Rossby? Entonces, hay otras relaciones similares, pero ellos no tienen, no podemos usarlos en los niveles más altos, y nosotros sabemos que los niveles altos son importantes por las ondas de Rossby y de Kelvin. Todos los niveles son importantes, y nosotros queremos investigar eso. Y también podemos investigar los vórtices de ondas de Rossby, porque los vórtices están al oeste. Si tienen si nosotros decimos los vientos al oeste y los vientos al este, nosotros no podemos usar o investigar the gyres of the Rossby waves, the vórtices. También puede la relación viento Rossby y Kelvin ayudar a dilucidar el rol de la dinámica de las ondas de Rossby y Kelvin en la propagación de la OMJ en función de nivel de presión. Y también tenemos otra pregunta, pero no tenemos tiempo para discutirlo hoy. Ok, después de esto yo voy a hablar en inglés. Ustedes me ven como tired. Es difícil hablar en español, pero es buena práctica para mí porque necesito practicar. Tenemos los datos de los modelos de MJOTF y las observaciones y reanálisis que nosotros usemos. Usemos simulaciones del MJO Task Force, MJOTF, Yahtzee Gas proyecto. Tenemos aquí 23 modelos, pero 25 simulaciones porque hay 3 simulaciones usando el mismo modelo. Y nosotros son interpolado a una I'll just say it in English. Okay, I'm done with the Spanish. We interpolate all the data onto a low resolution grid, 2.5 degrees. We use 22 pressure levels, and we also have daily average data. And over 20 years, as I said before, 1991 to 2010, the simulations were for 20 years, the same as the ones that I've been talking about before, the good and the poor models. So the same data set. We use the reanalysis error interim, which is very popular to look at all of our variables that we call the observations, unless it's precipitation, which we use NASA TRIM. And just like the models, we interpolate the data onto a grid that's the same, a 2.5 degree.
and the same number of pressure levels and also daily average data. The observations are for only 15 years, not 20. And that's mainly just because TRIM only goes back to 1998. So we will center ourselves in the a particular season that we talked about before, November to April. That's the time of the year when the MJO is most active and maximizes in amplitude. And we calculate anomalies. And these anomalies are calculated by removing the seasonal cycle, which is pretty typical. You basically smooth the data as a function of day of the year. So every single year you have January 1st is averaged, January 2nd is averaged, you smooth it all. And then you get rid of any linear trend. For example, temperature might have, global warming trend to it, warming trend with time, and you want to remove that. We want to take those things out of consideration, and we just want to know what are the anomalies for each variable. I know there are a lot of undergrads in the audience, so I kept it pretty basic. Of course, I speak really slow in Spanish, so that didn't help, but I will try to not go too fast here so that people can understand my English. So what we do here is for all the models, we create basically an MJO time series. So what does that mean? We basically say for every model, we want to have just the behavior of the MJO as a function of time, so we can see if it's strong, if it's weak as a function of time. So we devise this for each model simulation, and this is what we perform regressions onto. So every single variable we look at, we regress onto the time series. And when you do that, you remove the time dimension and you're just left with latitude, longitude, and pressure. And so you can look at nice map plots or different types of spatial plots and understand something about, on average, what is the relationship between say the winds and the MJO behavior for each model. So this is a nice thing to do. We just create a time series. And the time series here is a little more complicated than past studies, but we take what is called EOF2. EOF2 here is basically the observations of precipitation, specifically for centered around January 15th. We create the observations have an observed, basically MJO behavior for EOF2. And EOF2, what it means is we basically take precipitation and this is actually not us. This is done in a recent study, but empirical orthogonal functions are just basically taking in a data set and it's saying, what are the leading modes of variability? In this case, we intraseasonally filter the data, so we know we're gonna get the MJO as hopefully the first two modes, and we do get it. So mode 1, EOF1, and EOF2 are the MJO. So EOF2 here, we use EOF2 because it has that center around the Indian Ocean. You can think about this as, this is positive precipitation anomalies. This is your dry anomaly that we continue to talk about with convection active here and suppressed here. So what we do is we focus specifically on this box here, and we say basically every model, how similar do you look to the observations as a function of time? And so when we do this, we come up with a time series associated with each model. Okay, so we determine MJO propagation scale, and this is similar to what's done in many of these other studies, which I haven't told you, and it's not too difficult, but I guess these plots are kind of small, but on the axis here, we have longitude, and then we have time. And the most important thing to see here is that this is the precipitation anomaly. And because we basically created an MJO time series based on precipitation, we kind of already know what the result's gonna be. We should have good propagation for a good MJO, bad propagation for bad MJO. And we can see that here. So the observations are here. This is the TRIM observations of precipitation. You can see a nice eastward propagation of the MJO, convective active region, and then the dry region, actually two dry regions. The good model is very similar. And I don't know if you can see this, but the correlation between the observations and the models is really high for the good models. For the poor models, we can see this, not surprising based on past studies, but this almost westward propagation of the MJO, which is totally incorrect. Of course, we want the eastward propagation of the MJO. It's stagnant or slightly westward, so that is wrong. And that's what we want to figure out, well, why? So what we do here to actually come up with a scale score is we take the correlation
called the pattern correlation, just because it's the correlation of each of these maps. How similar is this map to this map for every model? And we do this between each model and the trim observations. We neglect these regions near the center of the heating because we wrote the problem this way. So you're going to have large response right here because we said we want to be centered on the Indian Ocean. So we removed that, but that's not a huge deal. It just creates larger distribution of correlations. So then we take the top and the bottom 6 correlations. Basically the models that have the best propagation are good, and then the bottom 6 are the poor. And to see specifically, I don't know if any of you are familiar with the models. I mean, all these names probably don't mean much, but these are the bottom 6 here, and here are the top 6, and this is correlation. So you can see the correlations are very high for the good models, I mean, close to 0.9. And then for the poor models, the correlations are pretty wide range, but most of them are around 0.5. And we can see these 2 lines. Those are important because that helps us distinguish what's the top and the bottom. And those are associated with this 75th percentile and 25th percentile of the distribution of all the models. So there's a reason why we chose top and bottom 6. Okay, so you'll see in the plots, and I'm going to show that there's going to be dots, and those dots are associated with significance, of statistical significance, but really they highlight what we're calling the intermodal extremes. So the good and the poor model sets are compared to a random selection of 6 models among all 25 simulations, because basically we say, hey, we want to look at good models, we want to look at poor models, but that's only 12 models total. We're like neglecting all of these. So this is a way to sort of use all the models and say, well, how, if I chose 6 random models from everything, how different are these poor models compared to the random selection? Or how different are the good models compared to random selection? And if there is a big difference, then that says there's an extreme, and that for example, the good models actually have some significance. And this is repeated actually many times, 5,000 times. And this allows us to approximate the distribution of the sample mean and the 95% confidence bound for each variable. So this is repetitive for all the plots. And so what we see here is we have at 850 hectopascals here, poor models overrepresent the equatorial Rossby wave gyres and underrepresent Kelvin waves. So here we have zonal wind anomalies. Again, you think about it as the convection is centered here of the Indian Ocean. So in observations here, we can see these are westerly anomalies to the west, and then easterly anomalies to the east, with this idea of the gyres, the vorticity associated with the Rossby waves to the west. So you have westerly above easterly here. So you have these 2 vortices here with the Rossby waves. We have these strong easterlies with the Kelvin waves, just like we think about with the simple model that I showed before. And we see the good models show stronger winds just in general, but they do show a pretty similar distribution, westerlies to the west, easterlies to the east, and then these gyres. And they have a correlation between with the observations of 0.85. We can see the dots here showing us where things are important. So actually these westerlies for the good models are not as important as these easterlies, which is interesting because that's saying that the vorticity associated with these gyres might be important. And then unsurprisingly, the Kelvin wave to the east is important, but it's particularly important to the south. So the poor models, we can see they have much stronger westerlies, and that's significant, very different than all the rest of the models. And then they also have deficient easterlies, so deficient Kelvin waves. When we take the difference of good minus poor, we can see the swath of easterlies saying Kelvin waves are weaker than usual, and then the Rossby wave gyres are stronger than usual in the poor models. And so that is what we're really interested in trying to investigate. So what we do is we create this west over east zonal wind speed ratio, and it's devised as a function of pressure level, and it's devised as a function of model. So for example, here's the observations of the zonal wind anomalies like we just saw at 850 millibars. And we can see what the code will do is it will say, I'm gonna have a center point that denotes the west side versus the east side. And basically the east side actually doesn't have to be Kelvin waves and the west side doesn't have to be Rossby waves.
just happens to be that that's typically what we see, but it's just going to take the average zonal wind speed on this side of the domain divided by the average zonal wind speed on this side of the domain. So it's going to take into consideration all the easterlies on this side, since it's all easterlies. This is just one level though. You can imagine as you go up with height, the winds could change directions, and they do. And this metric is able to account for that. It doesn't matter what happens in terms of the winds. It's always going to just calculate what's to the east and what's to the west. And we know that those waves are always to the Kelvin waves to the east, Rossby waves to the west. So it's a nice metric in that sense. And we do it over this specific domain. And the west-east ratio can be thought, like I said, as an ER over Kelvin wave ratio. And another thing to take into consideration, it's probably too much detail, but there is an equatorial Rossby wave response to the dry anomaly. We talk about the moist anomaly to the west, dry anomaly to the east. There is a Rossby wave response that kind of gets put into here, but it's not strong enough that you end up seeing gyres to the gyres like this, anticyclones to the east. So, but it is kind of taken into consideration more or less. So we can see just at 850 hectopascals, here is the west over east ratio on the x-axis at 850 versus the MJO propagation scale. So we can see most of the poor models have a high west over east ratio, saying that they have too large of a response to the west compared to the east. The good models and the observations lie in the top left, and they tend to have low west over east ratios, meaning that the response to the west is weaker than it is to the east, almost twice as weak. And then the models in the middle fall in there and in between the two. And there is a separation between good and poor models, which is nice because it's saying they are distinct. And there's a nice correlation of, it's an anti-correlation of 0.86. That just means that models that have a lower west over east ratio tend to have, or I guess probably the better way to say it, a larger west over east ratio tend to have a worse MJO propagation scale. So that's the anti-correlation. So if we do this as a function of pressure level, and we basically take the value of the correlation as a function of height, so no longer do you look at the scatter plot individually, you just take that correlation value and you plot it in this black line as a function of height. That's what this is. So it's the correlation between the MJO propagation scale and this west over east ratio. Like we said, at 850, it's negative. It's 0.86, and it's pretty large in the low levels, and then really drops off when you go up to the upper levels. And so this is telling us that the west over east ratio is quite an important metric at low levels. And this has actually been shown in other studies using other metrics. So maybe this doesn't actually add too much interesting, although the correlations are a bit higher than I've seen in other studies, but correlation isn't, the actual number is not really that important. It's all about the physical interpretation. But we see if we just look at, instead of west over east ratio, what if we just took the west amplitude versus MJO propagation? Then we could understand the importance of the Rossby waves on their own, the amplitude of them. So we see the Rossby waves are quite important at the low levels, and then they drop off just like the west over east ratio, but then they actually become quite important at the upper levels, which is surprising. And this is a new result showing that the upper levels actually do matter, especially in this case to the west. So what's going on in the west is really important for the for the MJO propagation. So the Kelvin waves, which are mainly to the east, which can get mixed with the dry Rossby waves, but mainly Kelvin waves, they tend to be most important on their own in the sort of low to mid levels. And these correlations are not nearly as large as on the west side of the domain, which is telling us, okay, both are very important, but it's telling us a surprising result. I think there hasn't been enough emphasis on this, that the Rossby waves are quite important to the propagation of the MJO. And last thing, the Kelvin waves, or the east part of the domain, does actually have, I mean, semi-larger correlations with MJO propagation scale at upper levels, but you know, it's pretty close. So kind of in general, the models tend to produce a larger response. The good models tend to produce a larger response at the upper levels, whereas the poor models kind of have a very weak response. They're just kind of not much going on in the winds and circulation up here. So that is something we can take from that. Okay, so I'm closing out here. Thank you for being patient with my Spanish. And I just kind of gave you guys an overview of this
part of our paper that Alejandro was involved in, we devised a west over east ratio, a zonal wind speed ratio that accounts for the ER wave gyres and can be applied to all pressure levels. This west over east ratio is highly correlated with MJO propagation skill, especially from the surface to 500 millibars. This shows that models with a large ER wave to the west or a small Kelvin wave response to the east of convection have a stagnant MJO. It's this idea, we talked about the two theories for MJO propagation based on circulation. We're going with the one theory that says it's a pull. Kelvin wave response wants to pull the MJO to the east, whereas the Rossby wave wants to pull it to the west, somewhat like that. And we actually looked in the paper in more detail at what's going on. And there's actually anomalous convergence to the west and below the convection, which is keeping the MJO and the pore models from going to the east. It's kind of pulling them to the west or keeping them stationary. So we understand that pretty well. The good MJO models also tend to have a stronger ER wave Kelvin response at upper levels, especially the ER waves to the west, and this is new. So pore model ER and Kelvin waves are associated, and we didn't show this, with anomalous moistening co-located with the convection and drying to the east respectively. So basically, the good models, as you would expect, they moisten to the east, dry to the west, so the MJO propagates to the east. But the pore models, they have some moistening to the west, but it's actually quite dry. Some moistening to the east, but it's quite dry in mid to upper levels, and it's also moist to the west. And so the MJO kind of just doesn't know where to go. So thank you so much. Gracias por todo, y I will take any questions now. Gracias. Muchas gracias, Alex, por tu presentación. Muy interesante todo lo que nos dices. Quiero invitar a todos los asistentes a que si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano. Pueden hacer sus preguntas en español y yo les activaré el micrófono con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer al doctor Alex? ¿No? Anímense, no sean tímidos. Sí. Bueno, en el meantime, voy a preguntarte, sé que solo exploraste, por lo que entendí, como la fase 1, ¿no? Por así decirlo, de la NGO, pero trataste de explorar otro tipo de fases, por ejemplo, que ya se estuviera propagando más hacia el este, por ejemplo, qué es lo que pasa con la fase 5, 6, Sí. 7 y 8, donde ya tiende más a desaparecerse. No sé si los modelos que son buenos tienden a tener una NGO bastante fuerte, ¿no? Que en vez de que la desaparezcan, continúa, porque eso es lo que yo he visto en algunos modelos, no recuerdo el nombre. Pero me gustaría que pues, si nos puedes comentar un poco más al respecto, en lo que se animan los demás. Sí, yo voy a responder en inglés, lo siento. No problem. Me preguntaste de los fases como 5 o 6. Sí. Yo voy a... aquí. Yo voy a... Aquí. Ok. Como, sí, los fases más al este. Nosotros no investigamos, we didn't investigate the longer phases, phase 5, these longer phases 5 through 8. But I think this is definitely, you could do it easily. The method is easily transportable. In fact, I think this west over east ratio that we came up with, which is basically the circulation to the west versus the circulation to the east, it doesn't matter. You can apply anywhere, and you can apply it just maybe not even with models. You can apply it with the observations, because we show this propagation looks really nice and smooth to the east, but in reality, not every observed MJO event is actually this smooth. And sometimes they stop. Sometimes there actually is westward propagation in this region. So this ratio can be applied to those regions easily. We just focused on the Indian Ocean just because this is the region, I think, with probably the most understanding first, that we gain the understanding first, and then we apply it to other regions. Also, when you get to this region here in the West Pacific, Central Pacific,
You have El Nino and La Nina, which makes it complicated and can sort of act together with the MJO. So to answer your question, yeah, it would be really awesome to look at this for the other regions, particularly in the observations, because I think in the models, the ones that are bad in the Indian Ocean are bad in the West Pacific too. They're bad through the whole domain. So, so yeah, hopefully that answers your question. Yes, thank you. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, todo quedó súper claro. La verdad es que nos gustó mucho los primeros dibujitos que nos presentaste, los esquemas, que al principio fue bastante explicativo, ¿no? Como para dar una introducción al tema, donde estaba la onda y donde está la nube. Me pareció muy bueno. Muchas gracias. Fue bastante como fácil de entender. La doctora Graciela quiere hacer una pregunta. Voy a activarle su micrófono. Eh, Permítanme. Adelante. Okay. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Muchas gracias, Alex, por tu presentación excelente, como comentaba Cristian. Si quieres, te puedo hacer la pregunta en inglés, dado que estarás cansado, como dices. You showed this diagram that shows the precipitation anomalies, and it is very clear that the propagation and in this blob of precipitation anomalies. But I wanted to know if you explored the actual convection, which we know is not just a blob, but is formed by mesoscale convective systems that are modulated by this MJO wave, right? So how do the good and bad models reproduce the actual, physical processes and that lead to this wave and propagation, right? In the Gill model. Yeah, so I actually, let me get rid of this. I have some extra slides. We looked at, this is the apparent heating or diabatic heating for each, the observations, the good and the poor. And we find that if you look at the good minus poor, you can see that this region to the east is basically saying that there's suppressed convection here. This is the dry region, right? This is the moist. Looking back at it, the color scheme is kind of weird. I shouldn't do moist to with red, but this is the dry region to the east. So the good models actually tend to have more drying over here to the east and the mid levels, but they have moistening at the lower levels here. They actually, all of them do. So they have this sort of diabatic heating, shallow convection happening to the east. All of them sort of have that. So there's actually not much significance there. They all have that. So they have these shallow clouds to the east, the deep convection, right here where the MJO is centered. This is where the deep convection is. You have these shallow clouds here. So apparently the poor models tend to have, they actually don't have a strong enough dry anomaly to the east, but they also tend to have too much shallow convection centered where the MJO is into the west. So down in here, we can see that the values here are actually negative, which is good minus poor, meaning that the poor models actually have too much convection and shallow convection to the west. So it kind of could explain a little bit with this idea that the convection is supposed to be where you get the shallow clouds to the east, and if you have shallow clouds to the west, which these poor models kind of do, they extend to the west, then maybe they aren't as forced to go to the east as much. They also tend to have issues on this side here. You can see this sort of tilted structure in the convection. So there's actually stratiform convection to the west, and this stratiform convection is quite weak in the poor models. And I think this is related to, there's just not as much of a response in the upper levels in the circulation. And that could be related to why there's just not as much diabatic heating, and something about the convective structure affecting the circulation. So I think we talked about in the paper, the shallow clouds here in this convection has shallow convergence, which is actually coming from the Rossby waves to the west. So
we kind of come to the conclusion that the Rossby waves tend to be quite important, seem to be quite important at these low levels in the circulation, and they're related to the convection being erroneous in the poor models. So the poor models are just doing a poor job, I guess, so to speak, yeah, in the low levels convection. Oh, very interesting. Thank you very much. Gracias. Ok, muchas gracias, Alex. Tenemos dos preguntas más, y ya por el tiempo son las últimas. Una es de parte de Joel y pregunta, ¿por qué consideraste usar el reanálisis era interim en lugar, por ejemplo, de era 5? Es porque oh, I'll say it in English. No problem. Spanish, sorry. So I was just going to say Spanish. Yeah, of course, error 5 would be much better. The data set, the whole entire 25 model simulations, all the data comes with error interim and trim already. And everybody's been using that for this, for all the papers. So that's, we just use that. Error interim would be interesting to look at. I don't think it would change the overall results, but it would be interesting to look at. It would be easy to look at because its error interim has improved a lot with convection, and they have actually a number of equations, new ones, to represent moisture and different types of precipitation, not just rain, but snow. And so I think it would be interesting to look at error 5, but these models are actually relatively old. And so when it was constructed, the project like 2012, 2013, error 5 wasn't available yet. So it was more out of convenience. Muchas gracias. Y la última pregunta es, Wenner Ochoa dice, excelente presentación. ¿Qué fases de la MGO aportan precipitación y cuáles inhiben precipitación para Centroamérica? Repite en inglés, por favor. En inglés, what kind of MGO phases can induce or produce precipitation over Central America? That's a good question. You know, when you look at these plots during November through April, you see a big response of the Amazon. I think it depends, yeah, on how you do the contouring. You probably do get a response over Central America, but it's during this time of the year. But there's definitely a response during the summer. The MGO has a huge response over the East Pacific ITCZ and the monsoon region. And so, for example, kind of when you see the Amazon pop up here, and you start to see actually you almost see the ITCZ, the dry part here, you can envision like in the summertime, if it's a stronger response, like in phase 6 here, that maybe this extends and maybe is a little stronger. So there's definitely an impact on the tropical cyclones. There's a number of papers that talk about this, on the impact, not only with the precipitation, but the winds. So when the winds, in this case, are easterly here, but in the summertime, they can be westerly, and that can create much larger vorticity because you end up getting westerly below the easterly, and you get circulation like this. So the circulation that the MGO carries with it, even if the MGO doesn't propagate all the way, it has these teleconnections. So Central America for sure is impacted. There's probably not been enough studies that I know of specifically on the actual land. Everybody focuses on the East Pacific ITCZ and the hurricanes. So it would be interesting to look more at what's going on with Central America because there's probably a clear signal. Yeah, thank you so much for your answer, and thank you so much for your time. We really enjoyed your seminar. Thank you. And thank you for trying to speak in Spanish. Muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia. Le voy a ceder la palabra a Alejandro, quien nos va a comentar algunas cositas. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera solo hacer como un pequeño comentario a la pregunta de Joel. Lo que respondió Alex está muy bien. Alex, me corriges si lo que digo no es correcto. En este estudio, el análisis se hizo en una malla muy gruesa, que es en la que se encuentran las salidas de estos modelos, 2.5 grados, que es un tamaño muy grande de malla. Entonces, en este sentido, en los reanálisis en general capturan muy bien la gran escala.
o al menos las características generales de la gran escala. Entonces, en principio, a esta resolución de 2.5 grados no se esperaría muchas diferencias significativas entre era interim y era 5. Entonces, como respondió Alex, pues era 5 no se encontraba disponible en el momento en el que se inició este estudio con la tesis de Ashley, pero los resultados estoy completamente seguro de que no cambiarían si se sacara, si hiciera el mismo análisis con ERA 5 a una resolución de 2.5 grados. A mayores resoluciones obviamente podrían aparecer nuevos detalles o algunas particularidades, pero no en la gran escala. Está bien lo que dije, Alex. Alex, ¿me escuchas? Oh, sí, lo siento. ¿Eso fue una pregunta para mí? No. No, solamente si te parecía que lo que comenté está bien. Sí. Complemento. ¿Puedo responder en inglés? ¿Sí? Oh, sí. You were saying we're talking about the large scale, the circulation. The era interim and era 5 maybe shouldn't be too different. I agree, yeah. I think that's but it would be interesting to look at era 5. I think probably there are much more updated models, and there's some studies that have looked with these updated models, but they haven't looked at these ratios of the circulation. So for sure we could apply this to many new models that have improved the MGO a little bit. So there actually is a study that shows there is improvement. And so that's good. And so I think that the circulation part hasn't been investigated, but the humedad, the moisture part has been looked at, and they say that the moisture looks much better. The background climatological moisture. So I think the circulation is the next part that somebody could look at. And I think, yeah, this is totally something we could do. Yeah. Oh, Alex, so thank you very much. I really enjoyed this presentation, and we really appreciate that you try to do a part in Spanish, because I know that although you speak Spanish, it's not the same to speak Spanish in common conversations than speak Spanish in technical topics that you are not too used to know the names or the terms in Spanish. So it makes it hard for you, but you did really well, and we really appreciate and we enjoyed your talk. Muchas gracias. It was an honor para mí. It's an honor for us to having you here, and of course to everybody. Alex is the principal investigator of his group at Iowa State University. So please feel free to contact him. You have more questions, or even if you are interested in doing your postgraduate studies there. Mm-hmm. So he has a very interesting group there, and he's studying really interesting topics in tropical meteorology. So please, here I add in this slide. Are you looking at? Okay, the slide is here, and you can look at this. This is Alex's email, so you can contact him. Ustedes pueden contactar a Alex si quieren conocer un poco más de este tema, o incluso si están interesados en estudios de posgrado en su grupo de investigación. Él es el líder de su grupo de investigación en meteorología tropical, en dinámica tropical en la Universidad de Iowa. Entonces, pues, bienvenidos a que se interesen más en el tema. Y, por supuesto, nuevamente, Alex, muchísimas gracias. A todos ustedes que nos están viendo en Zoom y también en YouTube, pues los invitamos, si no se han registrado aún en nuestra lista de seminarios, se pueden registrar en este enlace que está en esta diapositiva, y
llenarán un formulario y van a seguir recibiendo información sobre los futuros seminarios. Por supuesto, pueden escribirme a Cristian o a mí, a nuestros correos, si quieren participar en futuros seminarios o si tienen alguna idea. Todo es bienvenido. Y, por supuesto, quiero invitarlos a todos y en particular también a Alex para que conozca esta revista de nuestra universidad, de nuestro centro. La revista Atmosphere is a peer-reviewed journal. Is free of charge for authors and it's free for the public, so it's open access, and so you don't have to pay charges. So it's an interesting option and is improving very, very rapidly. So this journal is increasing the interest in the people are looking at this journal, and we hope that you can find this journal a possibility for future publications. Okay, and para todos ustedes, los que nos están viendo, les recordamos que el Centro de Ciencias de la Atmósfera tienen otros seminarios virtuales. Esta semana tendremos el jueves ¿Qué onda con el tiempo?, que es un seminario que se hace cada 15 días por Facebook. Y los viernes, por ejemplo, a partir de la semana intercalada con el seminario actual, se realiza el seminario institucional los viernes también por Facebook. Entonces, por ejemplo, la próxima semana, el viernes de la próxima semana, habrá un seminario institucional donde ustedes podrán ver investigaciones relacionadas con el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y, por supuesto, pues les agradecemos que estén acompañándonos el día de hoy por Zoom y por YouTube. Y aquí les dejamos las redes sociales del centro para que estén siempre en contacto y estén informados de los futuros eventos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.